картошка чиндем. Аз ҳамин картошка шумо метавонед хӯрокҳои милли пазер ё салатҳои гуногун тайёр кунед. Ман картошкаро ҳозир равон мекунам ба тарафи апаи Садияхон, ба тарафи Москва, марҳамат апаи Садияхон. баъд ба тарафи Шаҳлохон, марҳамат ба Германия. ба тарафи Казан теже, марҳамат. баъд ба тарафи Басир 91, ба тарафи Москва. ба тарафи Зебинисо, Пенза, марҳамат. ба тарафи Биби Зайнаб, Москва, марҳамат гиред, тайёр кардан гиред. ба тарафи Ширингул, Тоҷикистон, Душанбе, марҳамат. ба тарафи Мамалай, Ленинобод, марҳамат. шумо тайёр кардан гиред. ба тарафи Ситора, Панҷакен, Ситорахон, марҳамат гиред. ба тарафи Осия теҷе, марҳамат Осия. духтаро аз шумо хоҳиш мекунам ки хӯрокҳоро гирифта баъд аз он ба хонаи мо меҳмонӣ биёед. аз шаҳри Казан, аз апаи Сойма ба мо картошка омад. бояд мо бо ин хӯрок омода созем. имрӯз запеканка дар тавдон омода мекунем. барои мо лозим аст панир, замбуруғ, гӯшти қима, картошка, як дона пиёз, намак ва приправа. картошкаро пюре мекунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Анаҳа картошкаи апай Сойма ай Казан расид омад. Апай Сойма, ма шумода як чалпаки картошкагӣ кунам ки шумо дам бигирем. Азизу меҳрубон ва подписчикои мана чалпаки бо картошка ваъдаи мо омода шуд. умедворам ба шумо писанд меояд. ки ба канали ман ва пенза обуна нашуда бошад обуна шавед. боқӣ худо ҳофиз. ассалому алайкум. раҳмати калон апай Соймаҷон. картошка ба Тоҷикистон омада расид.
ما آماده شد. کانال ما در تجهیزات ما را دستگیری نمایید. رحمت سایما خان با یک کارتشکای روان کرده. من این کارتشکای روان کرده شما یگان طعام با لذت تیار میکنم. دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما کانال کازان تیجه. کسی آبونه است خوش آمده است، کسی آبونه نیست آبونه شود. دوستان عزیز، دستگیری رو فراموش نکنید. ما امروز از کارتشکا مخصوص طعام تیار میکنیم. شما تماشا کنید. مرحمت. ما کارتشکا رو 6 تا تازه کردیم، نمک کردیم موندیم. انا دیگمون تیار کردیم. روز ما روغن میدازیم گرم شود. دوستان عزیز، چخیلی که میبینید ما روغن رو انداختیم. روغن گرم شده ایستاده است. روغن ما تیار شد. روغن بیرون میکنیم کارتشکا را زنده. دوستان عزیز، من کارتشکا را زنده میکنم در علاوه پست. دوستان عزیز، چخیلی که شما میبینید کارتشکاهای ما بیریان شدن. ما کارتشکاها ما رو با سکارکا میکشیم. دوستان عزیز، ما این کارتشکا آماده شد، بیریان کردیم، در سکارکا گرفتیم. اما اکنون بالای کارتشکا رو با کلبسه قطعی مخکه میکنیم. تماشا کنیم. دوستان عزیز، ما کلبسه قدیم مخکم کردیم. انکه بالای ای با مایونیز میکنیم. دوستان عزیز، ما مایونیز شکیده بود کردیم. انکه پنیر میکنیم. پنیر باید از تیورکا بزگرونیم. دوستان عزیز، ما پنیر رو از تیورکا زرونیده تمام کردیم. اکنون به دخوفکا میمونیم. دوستان عزیز، انا اوقات مخصوصی گفتگی ما تیار شد. مرحمت تماشا کنیم. مرحمت تماشا کنیم و لذت برین و لایک پادپیسات رو دریغ ندارید. دوستان عزیز، انا اوقات مخصوصی ما تیار شد. ما در لگن گرفتیم. انا مرحمت نوشی جان کنیم. دوستان عزیز، مرحمت به خانه ما این اوقات مخصوصی ما تیار شد. مرحمت کنیم.
дӯстони азиз, як рӯзи мо бо картошка, имрӯз ба картошка пирашкии картошкагӣ тайёр мекунам. Тамошо кунем. Намак меандозем. Намак. Дар тестаи пирашки дрож. Орда медозем. Тесташа мулоимак мегирем. Амхе теста мулоимак мебиёяд. Боз мемоне мераса, пирашкиро сар мекунем. пирашки картошкадор тайёр шуд. Ҳама каса биёед. Биё. салом дӯстони азиз, имрӯз апаи соима аз шаҳри Казан ба мо картошка фиристод. мо ин картошкаро дар духовка мепазем. ба канали влог дилятиҷи апай соима мада картошкаро екада хиёлаш ки ма 24 соат дар эфир шиштагем ҳиччира намекунам. ҳозир ма ай картошка котлет мекунам, олмон ба апай шалора рӯй мекунам. рафтам котлет кунем. ҳамватанои азиз, агар бар шумо ин видеои ма маъқул шуда бошад, ҳатман ба канали ма обуна шавед, моро дастгирӣ кунед. Канали ма Осия ТЖ. дар оянда видеои нав дар пеш аст. ана мо ин картошкаро аз соима гирифтем. дӯстони азиз, қайд кардан зарур бошад. аввалин бор дар тарафи амрико, аврупо ва дар русия пайдо шудааст ва аввал картошкаро ҳамчун як растании ядавити заҳрнок мешумориданд, баъд онро ҳамчун дар хӯрок истифода бурданд. дӯстони азиз, ҳозир мо бо ин картошка ки дар олмон зиндагӣ мекунем ва хӯроки дуюми олмониҳо ба ҳисоб меравад, дар тамоми маъракаҳояшон, дар тамоми тарабхонаҳо аз картошка хӯрок мепазанд. мо барои шумо шӯрбои картошкагӣ мепазем. лаҳзае бо мо бошед. дуруди бепоён, ҳамдиёрони гиромӣ, подписчикои азизи ман, кадбонуҳои зебои тоҷик. имрӯз барои шумо шӯрбои немисӣ мепазам. барои ин қаламфури булғорӣ, помидор, пиёз, сирпиёз, каме гӯшт, каме равған ва бисёртар картошка лозим аст, чунки сирри асосии хуштаъм шудани шӯрбои немисӣ ин картошка мебошад. барои ҳамин пеш аз ҳама картошкаро зиёдтар гиред. равғанро каме гарм мекунем. акнун гӯштро дар равған бирён мекунем. акнун пиёзро меандозем. бо пиёз хуб омехта карда бирён кардан зарур аст. акнун бохмонда маҳсулотро мерезему, каме об илова мекунем. фаромӯш накунед ки ин шӯрбо дар олови хеле паст мепазад.
дӯстони азизи ман, шӯрбо омода шуд. маззаашам хеле хуб аст. бартарии шӯрбои немисӣ аз тоҷикӣ он аст ки картошкаро бисёртар ба он истифода мебаранд. яъне ки ман ба шумо гуфта будам ки олмониҳо дӯстдори картошка ҳастанд. барои онҳо картошка хлеби дуюм яъне нони дуюм мебошад. бо канали мо бошед, саломат бошед. Амако, пюре мо тайёр шуд. Картошка сойма када ай Казан. Фикр када ки хеле задаки беҳнаде. Коли ма пага ҳанамала нишмо када шуда боиме. Сойма. Салом алейкум. Тамошобини азиз. Мо коти кайбуну ҳастем зан. گفتم وطنم دلم زیغم گریان شد چی تیار کنیم چی گفتم وطنم دلم زیغم گریان شد تیار میکنیم گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم وطنم دلم زیغم گریان شد گفتم وطنم دلم زیغم گریان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم چمنم سینه علویستان شد گفتم کی کنم حکایتی قسمتی قوم گفتم کی کنم حکایتی قسمتی قوم دلهای گرجه های دنیا دنیا دنیای دنیای دیواناست دلها دلها دلهای دلهای گرجه ها دنیا دنیا عجب عجب دنیایست دنیا دنیا عجب عجب دنیایست هر جا که روی عالمی سودایست هر جا که روی عالمی سودایست مردی مسافر است مردی فقیر مردی مسافر است مردی فقیر مرد بدیلش یا با سرش غوغایست مرد بدیلش یا با سرش غوغایست دنیا دنیا دنیای دنیای بی وفاست دلها دلها دلهای دلهای گرجه هاست دنیا دنیا دنیای دنیای بی وفاست دلها دلها دلهای دلهای گرجه هاست رحمت سویمت جان برای کارتوشکا. السلام علیکم دخترای عزیز. امروز از این کارتوشکا یک خروسی با مزه تیار میکنم. سلام علیکم دخترها. من امروز از کارتوشکا یک خروش تیار میکنم. در این کارتوشکا بودی تخم، خوکای خوشبو، روغن، پیازی در سیرکو، زیرین. باز کارتوشکا رو میدان میکنم. باز کارتوشکا رو میدان میکنم. کارتوشکا رو میدان کردم. تخم رو میدان میکنم. اینها رو همش یک جای ارارش میکنم. بودیم
پیاز با سیرکو عرقش خوریش خوشبو کننده قرنفل خاکی بلغاری سه قاشق سویا همشو آمیختن اکنون سبکی رو میکنیم مرحمت سویمجان کартошкаи мекардагӣ достӣ. ман аз картошкаҳои чиндагӣ шумо мумкин ки дар хӯргиятон картошкаи тай аловиро дидагӣ бошед. ман картошкаи тай аловӣ кардам. марҳамат. ҳама каса хӯрокҳоро гиред ба хонаи мо марҳамат кунед. бо то челленҷи ояндара дар паноҳи Аллоҳ. با دوستی به کلون مجموعه گرامی کارتشکای من کارت‌های زیادی امروز برای شما شوربای نمی‌کنی می‌کنم برای مخالفت بخوری کمی دور کمی گوشت کمی روغن و بسیارتر کارتشکا لازم است چون که چیزی اساسی خوش‌طعم شدن شوربای نمی‌کنی این کارتشکا میباشد برای همین پیش از همه کارتشکا رو زیادتر بگیرید